नमस्कार, जय गुरु। श्री गुरु गीता का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व श्री गुरु पादुका पंचकम का पाठ। ओम नमो गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो नमः परेभ्यः पर पादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यः ऐंकार ऋंकार रहस्ययुक्त सिंकार गुढार्ष महाविभूत्या ओंकारमरम प्रतिपादिनीभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् होत्राग्निहोत्राग्निहवेशहोतृ होमादिसर्वाकृतिभासमानम् यद्ब्रह्म तद्बोधवितारिणीभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् कामादिसर्प व्रजगारुणाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् धृतमोक्षदाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अनंत संसार समुद्रतार नौकायिताभ्याम् स्थिरभक्तिदाभ्याम् जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम् अथ श्री गुरुगीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान् सदाशिव ऋषिः नानाविधानि छन्दांसि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सह शक्तिः क्रौं कीलकम् श्री गुरु प्रसाद सिद्ध्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् हंसाभ्यां परिवृत्त पत्र कमलेर दिव्यैर्जगत्कारणेर विश्वोत्कीर्णमणेक देह निलये स्वच्छन्दमात्मेच्छया तद्यद्योतं पदशाम्भवं तु चरणं दीपाङ्कुरग्राहिणं प्रत्यक्षाक्षरविग्रहं गुरुपदम् ध्यायेद्विभुं शाश्वतम् ऋषय ऊचुः गुह्याद्गुह्यधरा विद्या गुरुगीताभिचेतसः दूहिनः सूत कृपया शृणुमत्प्रसादकः सूत उवाच कैलासशिखरे रम्ये भक्तिसन्धाननायकम् प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करम् पर्यपृच्छत श्रीदेव्योवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो सदाशिव महादेव गुरुदीक्षां प्रदेहि मे केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् त्वं कृपां कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणो तव ईश्वर उवाच मम रूपासि देवि त्वं त्वत्प्रीत्यर्थं वदाम्यहम् लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्च शृण्वस्व वदाम्यहम् गुरुं विना ब्रह्म नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने वेदशास्त्रपुराणानि इतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रादिविद्या च स्मृतिरुच्चाटनादिकम् शैव शाक्तागमादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रशङ्कराणीह जीवानां भ्रान्तचेतसाम् यज्ञो व्रतं तपोदानं जपस्तीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय मूढास्ते चरते जनाः गुरुर्बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं न संशयः तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु
कर्तव्यो हि मनीषिभिः गूढ़ विद्या जगन्माया देहे चाज्ञान संभवा उदयो यत् प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरो पाद सेवनात् देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि ते गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयेत् सर्वतीर्थावगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसाम् गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् गुरोपादोदकं पीत्वा गुरोरुच्छिष्ट भोजनम् गुरु मूर्ते सदा ध्यानम् गुरु मंत्रं सदा जपेत् काशी क्षेत्रं तन्निवासौ जाह्नवी चरणोदकम् गुरुर्विश्वेश्वर साक्षात् तारकं ब्रह्म निश्चितम् गुरोपादोदकं यत्तु गयासौ सौक्षयो वटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमूर्ते नमो नमः गुरुमूर्तिं स्मरे नित्यं गुरुनाम सदा जपेत् गुरोराज्ञं प्रकुर्वीत गुरोरन्यान्न भावयेत् गुरुवक्त्र स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् कुलस्त्री स्वपतिर्यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरोरन्यन्न भावयेत् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदम् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरोराराधनं कुरु त्रैलोक्ये स्फुटवक्तारो देवाद्य सुरपन्नगाः गुरुवक्त्रस्थिता विद्या गुरुभक्त्या तु लभ्यते गुकारस्त्वन्धकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारो द्वितीयो ब्रह्म माया भ्रान्ति विनाशनम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभम् हा हा हु गणैश्चैव गन्धर्वैश्च प्रपूज्यते ध्रुवं तेषां च सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरोः पदम् आसनं शयनं वस्त्रं भूषणं वाहनादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरु सन्तोषकारकम् गुरोराराधनं कार्यं स्वजीवित्वं निवेदयेत् कर्मणा मनसा वाचा नित्यमाराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्लज्जो गुरु सन्निधौ शरीरमिन्द्रियं प्राणां सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत् क्रमीकीटभस्मविष्टा दुर्गन्धिमलमूत्रकम् श्लेष्मरक्तं त्वचामासं मच्चन् येनं वरानने संसारवृक्षमारूढा पतन्तो नरकार्णवे येन चैवोद्भता सर्वे तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः हेतवे जगतामेव संसारार्णवसेतवे प्रभवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वं पिता त्वं च मे माता त्वं बन्धुस्त्वं च देवता संसार प्रतिबोधार्थं तस्मै श्रीगुरवे नमः यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति यत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य स्थित्या सत्यमिदं यद्भाति भानुरूपतः प्रियं पुत्रधियत्प्रीत्या तस्मै श्रीगुरवे नमः येन चेतयतेरीदं चित्तं चेतयते नयम् जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादि तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य ज्ञानादिदं विश्वं न दृश्यं भिन्न भेदतः सदेकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अनन्यभावभावाय तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य कारणरूपस्य कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः नानारूपमिदं सर्वं न केनाप्यस्ति भिन्नता कार्यकारणता चैव तस्मै श्रीगुरवे नमः यदङ्घ्रि कमलद्वन्द्वं
द्वन्द्वताप निवारकं तारकं सर्वदापद्भ्य श्रीगुरुं प्रणमाम्यहम् शिवे क्रुद्धे गुरुस्त्राता गुरौ क्रुद्धे शिवो नहि तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरुं शरणं व्रजेत् वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं वाङ्मनश्चित्तगोचरम् श्वेतरक्तप्रभाभिन्नं शिवशक्त्यात्मकं परम् उकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीत स्वरूपं च यो ददात्य गुरुः स्मृतः अत्रिनेत्र सर्वसाक्षी अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरु कथित प्रिये अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागर वृद्धये यदनुग्रहतो जन्तुश्चित्र संसार भुक्तिभाग् श्रीगुरो परमं रूपं विवेक चक्षुषो मृतम् मंदभाग्या न पश्यन्ति अन्धा सूर्योदयं यथा श्रीनाथचरणद्वन्द्वं यस्यां दिशि विराजते यस्य दिशे नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये तस्य दिशे शतमञ्जलि रेष आर्ये प्रक्षिप्यते मुखरितो मधुपैर्बुधैश्च जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदय प्रलय नाटक नित्य साक्षी श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवम् सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलम् वीरान्द्यश्चतुष्क वीरान्द्यष्टचतुष्क षष्टि नवकं वीरावली पञ्चकम् श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् अभ्यस्ते सकले सुदीर्घ मनिलेर्व्याघ्रीपदैर्दुष्करेः प्राणायामशतैरनेककरणैर्दुःखात्मकैर्दुर्जयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बली वायु स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनिशं सेवध्वमेकं गुरुम् स्वदेशिकस्यैव शरीरचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं यत्पादेरुकणिका कापि संसारवारिदे सेतुबन्धायते नाथं देशिकं तमुपास्महे यस्मादनुग्रहं लब्ध्वा मदज्ञानमुत्सृजेत् तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये पादाब्जं सर्वसंसार दावानलविनाशकम् ब्रह्मरन्ध्रेषिताम्भोज मध्यस्थं चन्द्रमण्डले अकथादित्रिरेखाब्जये सहस्रदलमण्डले हंस पार्श्वत्रिकोणे च स्मरेत्तन्मध्यगं गुरुं सकलभुवनसृष्टि कल्पिताशेषपुष्टि निखिलनिगमदृष्टि सम्पदां व्यर्थदृष्टि अवगुणपरिमार्ष्टि तत्पदार्थेकदृष्टि भवगुणपरमेष्टि मोक्षमार्गेकदृष्टि सकलभुवनरङ्ग स्थापना स्तम्भयष्टि सकरुणरसवृष्टि स्तप्तमाला समदष्टि समष्टि सकल समय सृष्टि सच्चिदानंद दृष्टि निवसतु मयि नित्यां श्री गुरोर्दिव्य दृष्टि अग्निशुद्ध समं तात ज्वाला परीचका धिया मन्त्रराजमिमं मन्येर् अहर्निशं पातु मृत्युतः तद्देजति तन्नेजति तद्धूरे तत्समीपके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यत अजोऽहम् अजरोऽहं च अनादिनिधनः स्वयम् अविकारश्चिदानन्द अनीयान् महतो महान् अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयम् विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् श्रुति प्रत्यक्षमेति मनुमानश्चतुष्टयम् यस्य चात्मतपो वेद देशिकं च सदा स्मरेत् मनुजं यद्भवं कार्यं तद्वदामि महामते साधुत्वं च मया दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति साम्प्रतम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजः सूर्यौ यस्तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यशाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं
तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तं येन जगत्सर्वं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढस्तत्त्वमाला विभूषितः मुक्तिमुक्तिप्रदाता यस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्मज्ञान प्रभावेण तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा गुरोरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम् गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। सप्तसागरपर्यन्त तीर्थस्नानादिकं फलम् गुरोरङ्घ्रिपयो बिन्दु सहस्रांशेन दुर्लभम् हरोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टेन कश्चन तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्रीगुरु शरणं व्रजेत्। गुरुरेव जगत्सर्वं ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं। ज्ञानं विज्ञानसहितं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरोः परतरं नास्ति ध्येयोऽसौ गुरुमार्गिभिः। यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतीति वै श्रुतिः। मनसा वचसा चैव नित्यमाराधयेत् गुरुम्। गुरो कृपा प्रसादेन ब्रह्म विष्णु सदा शिवाः समर्था प्रभवादौ च केवलं गुरुसेवया देवकिन्नर गन्धर्वाः पितरो यक्षचारणाः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विदम्। महाहंकार गर्वेण तपो विद्याबलान्विताः संसार कुरावर्ते घटयन्त्रे यथा घटाः न मुक्ता देव गन्धर्वाः पितरो यक्ष किन्नराः ऋषयः सर्वसिद्धाश्च गुरुसेवापराङ्मुखाः। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यकरं नित्यं भुक्ति मुक्ति विदायकं श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं वदामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्मा नमाम्यहम्। हृदं भुजे कर्णिकमध्य संस्थे सिंहासने संस्थित दिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुं चन्द्रकलाप्रकाशं चित्पुस्तकाभीष्टवरं दधानं श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं मन्दस्मितं सान्द्रकृपानिदानम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्मिन् सृष्टिस्थितिध्वंस निग्रहानुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शश्वद्भासते तं नमाम्यहम्। प्रातः शिरसि शुक्लाब्जे विनेत्र द्विभुजं गुरुं वराभययुतं शान्तं स्मरेत् नामपूर्वकम्। न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं शिवशासनतः 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 इदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं त्विदमेव शिवं मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतो मम शासनतः एवं विदं गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं तत्सद्गुरु प्रसादेन मुक्तोऽहमिति भावयेत् गुरुदर्शित मार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत् अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरं ज्ञेयं सर्वस्वरूप्यं च ज्ञानं च मन उच्यते ज्ञानं ज्ञेयसमं कुर्यान् नान्यः पन्था द्वितीयकः एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकं घोरं यावच्चन्द्रदिवाकरो
यावत् कल्पनानंत यावत् कल्पान्तको देहस्तावदेव गुरुं स्मरेत्। गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छंदो यदि वा भवेत्। हुंकारेण न वक्तव्यम् प्राज्ञे शिष्ये कथञ्चन। गुरोरग्रे न वक्तव्य सत्यं च कदाचन। गुरुं त्वं कृत्य हुंकृत्य गुरुं निर्जित्य भारत। अरण्ये निर्जले देशे स भवेत् ब्रह्म राक्षस। मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरेर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरु रक्षति पार्वती। अशक्ता ही सुराद्याश्च अशक्ता मुनयस्तथा। गुरुशापेन ते शीघ्रं क्षयं यान्ति न संशय। मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षरद्वयम्। श्रुति वेदार्थवाक्येन गुरु साक्षात् परं पदम्। श्रुति स्मृति अविज्ञाय केवलं गुरुसेवकाः ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परम्। सर्वब्रह्म निराभासं दीपो दीपान्तरं यथा। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मारामं निरीक्षयेत्। अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं स्थावरं जङ्गमं चैव प्रणमामि जगन्मयं। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं सदा गुरुं। नित्यं पूर्णनिराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परात् परतरं ध्येयं नित्यमानन्दकारकं। हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फटिक प्रतिमारूपं दृश्यते दर्पणे तथा। तथात्मनि चिदाकारमानन्दं सोऽहमित्युत। अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायत् तश्चिन्मयं हृदि। तत्र स्फुरति भावो यः शृणुतं कथयाम्यहम्। अगोचरं यथा तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं त्वद्विजानीयात् स्वभावं ब्रह्म पार्वती। यदा गन्ध स्वभावेन कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णादिषु भावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतं। स्वयं तथा विदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीट भ्रमरवत्तत्र ध्यानं भवति तादृशं। गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत्। पिण्डे पदे तथा रूपे मुक्तोऽसौ नात्र संशयः। श्रीपार्वत्युवाच पिण्डं कितु महादेव पदं किं समुदाहरतं। रूपातीतं च रूपं किमेतदाख्याहि शङ्कर। श्रीमहादेव उवाच पिण्डं कुण्डलनी शक्ति पदं हंस बुधारतं। रूपं मिन्नुरिति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनं। पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने। रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशयः। स्वयं सर्वमयो भूत्वा परं तत्त्वं विलोकयेत्। परात् परतरं नान्यत् सर्वमेतन्निरालयम्। तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसङ्गविवर्जितः एकाकी निःस्पृहः शान्तस्तिष्ठासि तत्प्रासादतः। लब्धं वा धनलब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव भोक्तव्यं सदा सन्तुष्टचेतसा। सर्वज्ञ पद मिथ्यादुर्देही सर्वमयो बुधाः सदानन्दः सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित्। यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेश पुण्यभाजनम्। मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया। उपदेशस्तथा देवी गुरुमार्गेण मुक्तिदः। गुरुभक्तिस्तथा ध्यानं सकलं तव कीर्तितम्। अनेन यद् भवेत् कार्यं तद्वदामि महामते। लोकोपकारकं देवी लौकिकं तु न भावयेत्। लौकिकात् कर्मणो यान्ति ज्ञानहीना भवार्णवम्। ज्ञानी तु भावयेत् सर्वं कर्म निष्कर्म यत्कृतम्। इदं तु भक्तिभावेन पठते शृणुते यदि। लिखित्वा तत्प्रदातव्यं तत्सर्वं सफलं भवेत्। गुरुगीतात्मकं देवी शुद्धतत्त्वं मयोदितम्। भवव्याधि विनाशार्थ स्वयमेव जपेत् सदा। गुरुगीताक्षरैकं तु मन्त्रराजमिमं जपेत्। अन्ये च विविधा मन्त्राः कलां नार्हन्ति षोडशीम्। अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीताजपेन तु। सर्वपापप्रशमनं सर्वदारिद्र्यनाशनं कालमृत्युभयहरं सर्वसङ्कटनाशनं। यक्षराक्षसम्भूतानां
चोरव्याघ्रभयापहम् महाव्याधिहरं सर्वं विभूतिसिद्धिदं भवेत् अथवा मोहनं वश्यं स्वयमेव जपेत् सदा वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवः मोदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम् कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धि मोक्षर्षि व्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वसिद्धिस्तु कम्बले कुशेर्वा दुर्वया देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानस ध्येयं शुक्लं च शान्त्यर्थं पश्ये रक्तासनं प्रिये अविचारे कृष्णवर्ण पीतवर्ण धनागमे उत्तरे शान्तिकामस्तु पश्ये पूर्वमुखो जपेत् दक्षिणे मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं भवेत् देवराज प्रियकरं सर्वलोकवशं भवेत् सर्वेषां स्तम्भनकरं गुणानां च विवर्धनम् दुष्कर्मनाशनं चैव सुकर्म सिद्धिदं भवेत् असिद्धिं साधयेत् कार्यं नवग्रह भयापहम् दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नफलदायकं सर्व शान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्या सुपुत्रदम् अवेद्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यदायकं सदा आयुर आरोग्यम ऐश्वर्य पुत्र पौत्र प्रवर्धनम अकामत स्त्री विधवा जपान मोक्षम वाप्नुयात् अवैधव्यम सकामातु लभते चान्य जन्मनि सर्व दुःख भयं विघ्नं नाशयेच्छापहारकम सर्व बाधा प्रशमनम धर्मार्थ काम मोक्षदम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कामितस्य कामधेनु कल्पना कल्पपादपः चिंतामणि निश्चिंतस्य सर्वमंगलकारकम् मोक्ष हेतुर्जपे नित्यं मोक्षश्रियमवाप्नुयात् भोग कामो जपेद्यवे तस्य काम फलप्रदम् जपेच्छा तक्ष सौरश्च गाणपत्यश्च वैष्णव शैवश्च सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशयः अथ काम्य जपे स्थानं कथयामि वरानने सागरे वा सरितीरे अथवा हरिरालये शक्ति देवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे बटे च धात्रीमूले वा मठे वृंदावने तथा पवित्रे निर्मले स्थाने नित्यानुष्ठानतोऽपि वा निर्वेदनेन मौनेन जपमेतं समाचरेत् श्मशाने भयभूमौ तु वटमूलान्तिके तथा सिद्ध्यन्ति दौतरे मूले चूतवृक्षस्य सन्निधौ गुरुपुत्रो वरं मूर्खस्तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा शुभ कर्माणि सर्वाणि दीक्षाव्रत तपांसि च संसारमल नाशार्थं भव पाश निवृत्तये गुरुगीतां स्नानं तत्त्वज्ञ कुरुते सदा स एव च गुरु साक्षात् सदा सद्ब्रह्म वित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यत्र तिष्ठति तत्र देवगणा सर्वे क्षेत्रे पीठे वसन्ति आसनस्थ शयानो वा गच्छस्तिष्ठन् वदन्नपि अश्वारूढो गयारूढः सुप्तो वा जग्रतोऽपि वा शुचिष्मांश्च सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तु तस्य दर्शनमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रे च यथा तोयं क्षीरे क्षीरे घृते घृतम् भिन्ने कुम्भे यथाकाशस्तथात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परमात्मनि लीयते एकेन रमते ज्ञानी यत्र तत्र दिवानिशम् एवं विदो महामुक्त सर्वदा वर्तते बुध तस्य सर्व प्रयत्नेन भावभक्तिं करोति यः सर्वसन्देहरहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्ति मुक्ति द्वयं तस्य जिह्वाग्रे च सरस्वती अनेन प्राणिनः सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वसिद्धिं प्राप्नुवन्ति भुक्तिं मुक्तिं न संशयः सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्म्यं सांख्यं मयोदितं गुरुगीता समं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने एको देव एक धर्म एक निष्ठा परम तप गुरो परतरं नान्यस्नास्ति तत्त्वं गुरो पदम् माता धन्या पिता धन्यो धन्यो वंश कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा शरीरमिन्द्रियं प्राणाश्चार्थ स्वजन बांधवाः माता पिता कुलम देवी गुरुरेव न संशयः आकल्पजन्मना कोट्या जपव्रत तपः क्रियाः तत्सर्वं सफलं देवी गुरु संतोष मात्रतः विद्या तपो बलेनैव मंद भाग्यास्य ये नराः
गुरुसेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने ब्रह्म विष्णु महेशाश देवर्षि पितृकिन्नराः सिद्धचारण यक्षाश अन्ये भी मुनयो जनाः गुरुभागः परं तीर्थ मन्यतीर्थं निरर्थकं सर्व तीर्थाश्रयं देवी पादाङ्गुष्ठं च वर्तते जपेञ्जयमाप्नोति चानन्तफलमाप्नुयात् हीन कर्म त्यजन सर्वं स्थानानि चादमानि च जपं हीनासनं कुर्वन् हीन कर्म फलप्रदं गुरुगीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपु संकटे जपं जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायकं सर्वकर्म च तत्र गुरुपुत्रस्य सिद्ध्यति इदं रहस्यं नोवाचं तवाग्रे कथितं मया सुगोप्यं च प्रयत्नेन ममत्वं च प्रियात्वति द्वितीय स्वामी मुख्य गणेशादि विष्णवादीनां च पार्वती मनसापि न वक्तव्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अतीव पक्वचित्ताय श्रद्धा भक्ति युताय च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मासि सदा प्रिये अभक्ते वञ्चके दूर्ते पाखण्डे नास्तिके नरे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन संसार सागर समुद्धरेण मत्कमन्त्रम् ब्रह्मादिदेव मुनिपूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भव रोग विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम संसार सागर समुद्धरणेक मंत्रम ब्रह्मादिदेव मुनिपूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भव रोग विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम इति स्कंद पुराणे उत्तरखंडे ईश्वर पार्वती संवादे गुरु गीता समाप्त श्री गुरुदेव चरणार्पणम अस्तु श्री गुरुदेव चरणार्पणम अस्तु ओम